Hello guys, so paano upload sa YouTube natin? Punta ka sa baba. Tapos, nakikita nyo Mamaya na yan YouTube. Tapos, yan. Pag nakapunta na kayo, i-click nyo yung parang plus. Tapos, pag makikita nyo video naka-ano kayo, nakikita nyo dyan, i-click nyo lang ang video nyo. Ganyan lang guys yun. Yung pangalan, I was playing life together in Roblox. But I go to the heaven. Sige, lahat mo na.